बाहर से आए हुए गुंडों ने खुआई की छात्र छात्रियों को जो अपने अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन पे हमला किया। स्टूडेंट्स को उनकी आंदोलन के मैदान से जोर जबरदस्ती भगा दिया गया, जिस कारण शिक्षा माहौल में एक हलचल मची हुई है। स्टूडेंट्स ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपने मांगों को पेश किया था और उसे पूरी करने के लिए भी अर्जी रखी थी। ये घटना घटी है खुआई की जाम्बुरा द्वादश श्रेणी स्कूल में। आंदोलन करছি তো তারা যেমনি আইছে তারা এমটিকে কই দেশের কইতেছে কই তোরা দেখান তোরা নাম্বার আমরা আরো কইছে যদি স্কুলে ভালো না লাগে আমরা অন্য স্কুলে যেতাম। আমরা দাবি আছে যদি আমরা অন্য স্কুলে যেতাম আমরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেখ আমরা জেসএস স্কুলে যাই ভর্তি হই। যে স্কুল কইছে যে স্কুল 10টা থেকে করছে আমরা যদি স্কুল ভালো না লাগে আমরা 10টা থেকে যে স্কুল করছে অধিকার নাই যে এই কথাটি আমরা কি দিব। কথাটা এমন আমরা যেভাবে ভালোভাবে কইতেছি আপনাদের সামনে এমন ভালোভাবে না, একদম বিশ্রী মানে যেমন আমরা আমরা স্কুল ইউনিফর্ম তো আসলো ইউনিফর্ম যদি আমরা আসলে না থাকতো তাহলে আমরা আজকে মানে জীবিত থাকতাম। কারা কারা ধমকাইছে এরা সব আমরা দেখেছি, আমাদের সবার নাম জানি না। এরা আছে এসএমসি কমিটির আছে অনেকজন, তারপরে ক্লাবের আছে গ্রামের মানুষ আছে, তারপরে পলিটিক্স যারা করে তারাও আছে স্থানীয় নেতা। তো আমরা এটাও কিছু আমরা কি স্কুল রাজনীতি করতে নাই। এবার আমার তোর কথা কি তোর মানে बुझा जाए हमारे दाबी जाना नहीं अधिकार नहीं। स्कूल में बहुत सारी समस्या दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ी तो शिक्षक शिक्षिका की कमी, जिस कारण रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है। पीने की पानी की समस्या, स्वास्थ्यवर्धक शौचालय की समस्या, जरूरती सामान की कमी। स्कूल की टाइमिंग 8 बजे होने के कारण स्टूडेंट को समस्या हो रही है। तो स्टूडेंट्स की मांग है स्कूल को दोपहर से शुरू किया जाए या फिर स्कूल में मिड डे मील चालू किया जाए। स्थानीय नेताओं को इस समस्या के बारे में पता तो है, पर कोई भी मदद की हाथ बढ़ा के नहीं दे रही। तो स्टूडेंट्स ने जैसे ही आंदोलन शुरू किया, स्कूल के बाहर ताला लगा के स्थानीय लोगों ने स्कूल में किए गए आंदोलन की विरोधिता करके आंदोलनकारियों को मारपीट करने की कोशिश की और आंदोलन को बंद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को धमकियां भी दिया गया। ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि स्कूल संचालक कमेटी को भी बदला जाए। সকাল 8টার থেকে 1:40 স্টুডেন্ট না খাইতে অটোমেটিক অসুস্থ হইব, ঠিক আছে? তো সরকারের সিদ্ধান্ত তো এটা কি কতটুকু হয়েছে কি আমি জানি না, ঠিক আছে? সরকার যে তোমার সিদ্ধান্তটা আছে এটা জানি না, তোমরা আমার 1 সপ্তাহ সময় দাও, আমি বুঝতে তোমরা জানাও। 1 সপ্তাহ সময় কিন্তু আগামী বৃহস্পতি